ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کا مشہور و مقبول یوٹیوب چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب ایک بار پھر کرنول کی اہم خبر کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ آج عباس نگر میں واقع یونیک ڈیجیٹل ہائی اسکول میں ایجوکیشنل ایکسپو اور ٹیلنٹ شو ایک پروگرام رکھا گیا۔ اس موقع پر بہترین انداز میں طلباء نے اپنا ایجوکیشن کا جو ہے ایکسپو کیا، یعنی اپنے پاس جو تعلیم ہے اس کا مظاہرہ کیا اور جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کا بھی بہترین انداز میں مظاہرہ کیا۔ بہت سارے بچوں نے 3 دن کے اندر بنائے گئے جو ایگزیبٹس ہوتے ہیں انہیں تیار کر کے بہترین انداز میں جو آنے والے پیرنٹس ہوتے ہیں یا جو ایکسپو دیکھنے آتے ہیں انہیں بہترین انداز میں اس ایگزیبٹس کو سمجھایا، اور ڈائجسٹیو سسٹم ہو، پلانٹس ہو، دینیات ہو، اسلامیات کے بارے میں بہت ہی اچھے انداز میں بچوں نے جو ہے سمجھایا ہے۔ یونیک ڈیجیٹل ہائی اسکول ایک قدیم اسکول ہے جہاں پر عصری علوم کے علاوہ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، ایک بہترین اسکول مانی جاتی ہے۔ کرنول میں بہت سارے جو ہے اسٹوڈنٹس یہاں پر اولڈ ٹاؤن سے بھی جو ہے ایڈمیشن لیتے ہیں۔ اب قاضی عبدالماجد صاحب جو فاؤنڈر ہیں یونیک اسکول کے، انہوں نے بتایا کہ اس اسکول میں تقریباً 60% سے زائد بچے اولڈ ٹاؤن سے تعلق رکھتے ہیں جو یہاں پر حافظ بھی بنتے ہیں، اور اردو وغیرہ بھی یہاں پر بہت اچھے انداز میں سکھائی جاتی ہے۔ سائنس وغیرہ میں بھی جو ہے کافی مہارت یہاں کے طلباء رکھتے ہیں۔ بہت ہی نیٹ انداز میں یہاں پر پڑھائی جو ہے پڑھائی جاتی ہے اور ایک اچھے طریقے سے منظم طریقے سے پڑھائی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بہت سارے قدیم شہر کرنول سے تعلق رکھنے والے طلباء عباس نگر میں اپنے بچوں کو جو ہے داخلہ دلاتے ہیں۔ میں نے بھی یہاں پر 3-4 جو ہے پیرنٹس آئے تھے جو ہمارے قریبی تعلقات رکھتے تھے، ان سے بات چیت کی اور انہوں نے بتایا کہ بہت اچھے طریقے سے یہاں پر پڑھائی کرائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بچوں نے اچھے انداز میں اپنے جو ایگزیبٹس بنائے تھے اسے ایکسپلین کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے مکمل طور پر یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور ضرور شیئر کریں، لائک کریں، اور بچوں کے ٹیلنٹس جو ہے کو انکریج کرنے کی کوشش کریں تاکہ بچے جو ہے انکریجمنٹ سے اور انہیں جو ہے ترقی مل سکے۔ میں اس موقع پر اسد قاضی صاحب جو پرنسپل ہیں یونیک ڈیجیٹل اسکول کے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ قاضی مولانا عبدالماجد صاحب کا بھی جنہوں نے جو ہے مجھے بلایا اور یہ موقع دیا کہ میں ان کا ایک ویڈیو ریکارڈ کر سکوں۔ اور آپ دیکھیے خصوصی رپورٹ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بآسانی سے دستیاب ہو سکے۔
ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसे ज़्यादा नसीहत उनको बैठने लग रहा था. लेंगे My name is Sheikh Imchan. I am studying here today. Today I am going to say about model of agriculture. Agriculture is essential for human survival, providing food, raw materials, employment opportunities. Swaminathan and Norman Borlaug are considered the father of agriculture in India. Now my friend Mubina Mehta is going to continue about traditional farming. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheikh Mubina Mehta. I am a student of 8th class. Now I am going to explain our traditional method. It emphasizes cultural heritage and local sustainability for future generation, and localization to ensure food security and biodiversity for future generation. Now my friend Abdul Manan going to explain about traditional method. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheikh Abdul Manan of class 8. Now I am going to say about modern agriculture. The key to sustainable agriculture lies in finding a balance between these two methods. Integrating traditional wisdom with modern innovations can lead to more respective. That leads to more respective. Thank you. My name is Aisha. I am studying in the 8th grade. Now I am going to tell about Hajj benefits. हज और उम्रह करने वाले अल्लाह ताला के जमाते हैं. हज करने वाले और उम्रह करने वाले अल्लाह ताला से सवाल पूछेंगे तो वो सवाल अल्लाह ताला पूरा किया जाता है. हज करने वाले और उम्रह करने वाले अल्लाह ताला से दुआ मांगे और दुआ कबूल हो जाती है. एक रिवायत में है, हज में 1 रुपया खर्च करने से 400 करोड़ रुपये खर्च करने से बड़ा सवाब अल्लाह ताला हमको देते हैं. फ़र्ज़ हज अदा करने से 20 मरतबा जिहाद करने से बड़ा हुआ है. अस्सलामु अलैकुम. कुरान मजीद में सूरह हज में मौजूद है. गुनाहों से पाक होना नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और हज में बेहयाई और गुनाहों से पाक रहा, ऐसे हज करने वालों को बहुत सवाब है. जन्नत का हकदार हज मकबूल का है. हज मकबूल का बदला जन्नत की कुंजी है. हज अल्लाह ताला की अजीम तरीन इबादत है. हज इस्लाम के 5 अरकानों में एक अहम फरीज़ा है. इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की पहचान है. हज उनका शिआर है. पैगंबर ने हज किया है. शरीयत में मखसूस दिनों में मखसूस तरीक़े से मखसूस अमल के साथ हज कर काबतुल्लाह की तरफ जाने को हज कहते हैं. जिसने हज को इनकार कर दिया तो यकीनन वो काफिर होता है. जिसने हज को इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला सारी दुनिया से बेनियाज है. अल्लाह ताला हम सब को हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Seventh grade in Unique Digital High School. Now I am going to say about prepositions. A preposition is a word group of words that is placed before a noun. The noun or noun phrase to show a relationship.
example in and on of Dubai, etc. I'm telling about action words. Action words describe the action of a subject in a sentence. Example: writing, reading, playing, etc. Thank you. వస్తుందా తెలుగు బాగా వస్తుందా మాట్లాడడం వస్తుందా అత్త అన్న అమ్మ నాన్న లడ్డు ఆస్కారం ఉత్సాహం వాక్యం కర్పూరం చక్రం మార్గం. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheikh Sadia Fatima. My name is Sheikh Samrin. My name is Sheikh Musfira Sadia. My name is Sheikh Rifat Anjum. I am studying in 4th grade. My topic name is Benefits of Zamzam. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आबे ज़मज़म रेतीली ज़मीन पर बेहतरीन पानी है और बीमारी से शिफा भी है. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the best water on the surface of the earth is the tree Zamzam. In this there is food for the hungry and cure for the ill. ये दुनिया का वाहिद ऐसा पानी है इस जैसा कोई पानी नहीं. फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का खोदा गया एक कुआं है. इस कुएं से अल्लाह पाक ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाई और हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों पर आबे ज़मज़म छिड़कते थे. और इसका भी माना है कि ये पानी नहीं एक दवाई है. खजूर खाने के फवाइद. खजूर खाने से हमें ताकत मिलती है और हड्डियां भी मजबूत होते हैं और इसमें विटामिन एंड कैल्शियम भी होता है. 2 या 4 खाने से हमारा हाजमा लजीज होता है. ज़मज़म पीते वक्त की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा. I am going to introduce about animal cells. Animal cells are generally smaller than plant cell. Animal cell, this is due to the absence of cell wall. Animal cell share other organs, cellular organs to plants also in vitro research. मेरा नाम मिर्ज़ा है. मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ. आज हम हिंदी सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे. क्या आपको पता है सर्वनाम किसे कहते हैं? नहीं पता. कोई बात नहीं, मेरे मित्र फहाद आपको बताएंगे सर्वनाम किसे कहते हैं. स्वयं, खुद, अपने आप. अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, किसी. प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, कहाँ. विजयवाचक सर्वनाम यह, वह, वह. पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, आप, वह. संबंधवाचक सर्वनाम जो, जैसा, वैसा. अच्छे अखलाक के बारे में चंद अल्फाज दिखाना चाहेंगे. वाला, नफ्स पर मलामत करने वाला, खुद के ऐब ढूंढने वाला, इंसाफ पसंद करने वाला, कुरान की तिलावत आपकी रूह को ग़िज़ा देगी, नरम गुफ्तगू करने वाला, गाली के बदले दुआ देने वाला, सबके साथ खुश मिजाजी के साथ पेश आने वाला, जो थोड़े उसे जोड़ने वाला. जज़ाकल्लाह.
क्या तो रहा तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट करें 15 दिन लगा रहा था नहीं सर 4 दिन में लास्ट वीक से शुरू करें मंडे से What is this? Magnetic separation machine. अच्छा देखो साथ चेक कर सर है ना तरफ दिखाते हैं बना दिए From grade 6, today my topic is about Prophet Yusuf salam. मेरे बारे में भी मौजूद है और सूरह यूसुफ में भी मौजूद है। एक मरतबा यूसुफ ने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बारे में हमें बता साल को पिलाते हैं इसमें खरीदने के
क्लास की तालिब इल्म हूँ। अब मैं फ़ाइल के बारे में बता रही हूँ। किसी भी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। मिसाल, बरीरा ने केला खाया। इन जुमलों में बरीरा फ़ाइल कहलाता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुमेरा है। मैं फ़ेल के बारे में बताती हूँ। वो कलिमा जिससे किसी काम का होना नाजुक हो फ़ेल कहलाता है। मिसाल, आयशा ने फूल तोड़ा। इन जुमलों में फूल तोड़ा फ़ेल कहलाता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद है। मैं मफूल के बारे में बताती हूँ। वो शख्स या चीज़ जिससे हर काम हो रहा हो। मिसाल, सुहाना ने पौधों को पानी दिया। जिसमें मफूल पौधे हैं। To introduce myself to you. I am Shifa Mahin from grade 6. Today my topic is about Hazrat Yusuf alayhi salam. The story of Prophet Yusuf alayhi salam. یہ واقعہ 12ویں اور 13ویں پارے میں بھی موجود ہے اور سورہ یوسف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس بارے میں انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ اور کوئی نہیں، یہ آپ کے 11 بھائی، آپ کی امی اور آپ کے ابو ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی، یہ بات اپنے بڑے بھائیوں سے راز رکھنا، کیونکہ ان کے بڑے بھائیوں سے حسد رکھتے تھے، یعنی جلتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے انجانے میں اس بات کا اپنے بڑے بھائیوں سے کہہ دیا اور ان کے بڑے بھائیوں نے کھیلنے کے بہانے جنگل لے جا کر انہیں کنویں میں پھینک دیا اور وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ اس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی۔ اور جب ایک انسان نے اس ڈمبل کو اٹھایا تو یوسف علیہ السلام بالٹی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس آدمی کا یہ لفظ جاری تھا، قال یا ھذا بشری یا ھذا غلامی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ بہت خوبصورت بچہ ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے مصر لے گئے، اور یعنی ایجپٹ، مصر کا معنی ہے ایجپٹ لے جا کر ان کی اچھی پرورش کی۔ وہاں بادشاہ آیا اور انہیں لے جا کر محل میں اچھی پرورش کی، اور انہیں اسی بادشاہ کی بیوی حضرت زلیخا نے جھوٹے الزام لگا کر سالوں تک جیل میں بندی بنا دیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایجپٹ کا سب سے پاورفل انسان بنا دیا، اور ایجپٹ کا بادشاہ ان کی بہت عزت کرتا تھا، اور سارا خزانہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بلند سے بلند مقام عطا کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس قافلے کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کی مدد کی، ایجپٹ کے ماحول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس جیل سے اور اپنے بڑے بھائیوں سے بھی انہیں ملاقات کروائی اور حفاظت فرمائی۔ اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عزت کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ Sayyid Qudratullah Qadri, advocate cum journalist. Today I have privilege to visit this school, that is Unique English Medium High School. When I go through the exhibition which is conducted by the school students, especially the teachers cooperated very well. I think this is one of the best expo in my life which I visited as a journalist as well as an advocate. Very much thankful to your management, especially Asad sir and Majid sir and you people also, who are doing a great job to develop yourself, your community as well as your town. Thank you. Thank you sir. Jazakumullah I will khair. give you 4.5 out of 5. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. Good morning to all of you. This is nice experience for me. I'm also a teacher. I'm working as a mathematics lecturer in Narayana IIT campus. I have never seen like this. This is my first room. I have to visit different rooms also. Great experience for me, and even the children have participated with good efforts, and everyone has explained their projects clearly. And I have to visit others also. Thank you very much for your. Thank you sir. Out of 5, how many stars you would like to give them? Out of 5, please. 5? To all, on the whole. On the whole. To all the projects on the whole. Yes. Average.
4.5 because they refers Sir, at this please take 4.5. age they refers that's really attracted to me. Thank you. Thank you, जज़ाकुमुल्लाह sir. खैर बारकल्लाह फीकुम थैंक यू अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह हमारा ये जो स्कूल है यूनिक डिजिटल हाई स्कूल अब्बास नगर, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम होती है और बाकायदा बच्चों की तरबियत की जाती है। दीनी लिहाज से तरबियत की जाती है। बच्चे किस तरह बड़ों का अदब करें, माँ बाप का अदब करें। और बच्चे का आज का जो प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट शो है, इसके अंदर बच्चे अपनी अपनी सलाहियतों को उजागर किए हैं बहुत अच्छे अंदाज से। हमने कई बच्चों का सुना है कुरान की छोटी छोटी सूरतों की तफसीर कर रहे हैं बच्चे। बच्चों की तफसीर करने का अंदाज़ देखकर दिल इतना खुश हो गया, ऐसा लग रहा है कि गोया कि एक बड़ा मदरसे के अंदर तालीम हो रही है, दीनी तालीम इस तरह लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की हर तरह से तरबियत की जाती है। अल्लाह स्कूल चलाने वालों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए, स्कूल के पेरेंट्स को और बच्चों को दिन दुगनी रात चौगनी अल्लाह तरक्की अता फ़रमाए, खूब तरक्कियों से नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह आज यूनिक डिजिटल हाई स्कूल अब्बास नगर करनूल में बतारीख़ 16 नवंबर बरोज़ हफ्ता सुबह से शाम तक एक रोज़ा एजुकेशन एक्सपो और टैलेंट शो चला, जिसमें स्टूडेंट्स नर्सरी से 9th क्लास तक के तमाम स्टूडेंट्स ने अपने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किए। टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, स्टाफ, मैनेजमेंट सब ने बहुत शॉर्ट टाइम में सिर्फ 3 दिन के पीरियड में इस प्रोजेक्ट्स को तैयार किए, जिसमें तमाम इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट्स के साथ साथ दीनियात, उर्दू और तेलुगु के सब प्रोजेक्ट्स भी रहे। तो स्टूडेंट्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात, सीरत को और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात को और मेराज को और इसी तरह आज के जो बर्निंग टॉपिक्स हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में, और इसी तरह जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसको सीख रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स भी जो उनके डेली एजुकेशन लर्निंग में आ रही हैं, टीचर्स ने बड़ी मेहनत के साथ कोऑर्डिनेटर्स की निगरानी में और चेयरमैन हज़रत मौलाना डॉक्टर काजी अब्दुल माइज साहब की सरपरस्ती में बहुत शॉर्ट पीरियड में इस काम को किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सैयद कुदरतुल्लाह कादरी साहब वकील साहब जो है तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी बहुत अच्छा मुआयना किया और उस सिलसिले में बहुत पॉजिटिव रिव्यू दिए। पेरेंट्स भी बहुत कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए और तमाम प्रोजेक्ट्स भी देखा और सराहा। टीचर्स की मेहनतें, कोशिशें रहीं और इसी के साथ साथ पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन भी रहा। याद रहे ये जो स्कूल है, इदारा है यूनिक इंग्लिश हाई स्कूल, 1997 में हज़रत मौलाना डॉक्टर काजी अब्दुल शकूर साहब जो इस्लामी अरबी कॉलेज और यूनानी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनके सरपरस्ती में इसकी बुनियाद डाली गई और उस दिन से दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। और हर साल 5 से 6 तलबा हाफिज़ कुरान भी इस स्कूल से निकलते हैं, जो इंग्लिश मीडियम की तालीम के साथ साथ हर साल जो है हिफ्ज़ कुरान 5 से 6 तलबा हिफ्ज़ कुरान कंप्लीट करते हैं और नाज़िर कुरान हर साल 6, 7, 8 के बच्चे जो है तकमील करते हैं, जो 50 से 60 बच्चे होते हैं। इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट्स के साथ साथ हिफ्ज़ कुरान, दीनियात, तजवीद की तालीम भी दी जा रही है और इसके साथ साथ ह्यूमैनिटी को, इंसानियत के साथ किस तरह अच्छे अंदाज में पेश आना, अखलाक के साथ क्या आना, इस दुनिया में किस तरह जो है अमन शांति रहे, हम भी इस दुनिया में चैन सुकून से रहें, तमाम रहने वाले भी सुकून चैन इत्मीनान के लिए कोशिश करें। इस सिलसिले में यहाँ से पैगाम जा रहा है। आप हजरात से भी कोशिश है, दुआ है कि हमारे लिए, स्कूल के लिए, स्टाफ के लिए, बच्चों के लिए दुआ फरमाए कि दिन ब दिन रोज़ क़यामत जो है ये फुलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह आज यूनिक डिजिटल हाई स्कूल में एजुकेशनल एक्सपो और टैलेंट शो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इस वक्त पर हम सब जानते हैं कि मिल्लत इस्लामिया के बच्चों के लिए तरबियत बहुत अहम चीज़ है। जैसे नमाज, रोज़ा फ़र्ज़ है, इसी तरीके से बच्चों की इस्लामी अंदाज में तालीम और तरबियत भी फ़र्ज़ है। मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप से अल्लाह से पूछेंगे कि तुमने इनको दीन की बुनियादी तालीम दी या नहीं दी, और इनकी इस्लामी अंदाज में तरबियत की नहीं की। इसलिए कि हम सब जानते हैं कि जो बच्चे जिनकी बचपन में तरबियत नहीं होती वो माँ बाप के लिए अज़ाब बन रहे हैं।
یہاں تک کہ ایمان چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں. تو ایسے حالات میں ہمیں ان بچوں کو اسلامی انداز میں تربیت کریں گے تو یہ ہمارے لیے رحمت بنیں گے اور دنیا میں جنت کا مزہ دیں گے. ورنہ جو بچے تربیت نہیں ہوتی وہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ماں باپ کو بچھو اور سانپ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس لیے الحمدللہ 28 سال پہلے علامہ ڈاکٹر قاضی عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ نے عباس نگر میں ہائیلی اسٹینڈرڈ انگلش میڈیم اسکول کے ساتھ قرآن مجید کا حفظ اور اسلامی انداز میں تربیت کے لیے ایک ادارہ قائم کیا تھا. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہر سال یہاں پر دین و دنیا کی تعلیم کے ساتھ بچے نہ صرف تربیت پا رہے ہیں بلکہ کالجوں میں اسکولوں میں جا کر وہاں پر بھی دوسروں کو تربیت کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم شکر گزار ہیں ہمارے پیرنٹس کا, ہمارے ٹیچرز کے کہ جنہوں نے محنت کی ہے اور آج ایک شاندار ٹیلنٹ شو آرگنائز کیا ہے. جزاکم اللہ.